Catatan Bahasa Inggris 22 November 2022. Simple Present Tense. Secara umum, Simple Present Tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang terjadi saat ini, atau lebih singkatnya, fakta yang terjadi saat dibicarakan. Fakta bisa berupa aktivitas, situasi, kondisi, atau karakter. Contohnya, he plays guitars. Fact. He doesn't play guitars. Tia teaches English. She is a good teacher. The sky is cloudy. The book is dirty. Selanjutnya, fungsi umum dari simple present juga digunakan untuk menjelaskan rutinitas atau kebiasaan rutin. Untuk keperluan ini, pastikan untuk menggunakan time signal. Contohnya, he plays guitar every evenings. Tina goes to work from Monday to Friday. She usually visits her parents every Saturday. When visiting her parents, she sometimes brings some food. I'm happy when Tina kisses me. I'm sad if Tina doesn't visit me. We are taught English every Monday and Tuesday. We are given English books when we study English in school. The books are given by Mr. B when we study English in the school. Fungsi umum selanjutnya dari simple present adalah untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Sebagai contoh, water is liquid, fire is hot, sugar is sweet, glass is easy to break. Selain tiga fungsi umum di atas, simple present juga masih mempunyai fungsi lainnya yang tidak kalah penting. Apa saja fungsi-fungsi tersebut? Menyatakan jadwal tetap di masa nanti atau di masa yang akan datang, atau fixed schedule. Contohnya, the train goes to Surabaya arrives at 5 a.m. tomorrow morning. We go to the cinema tonight. The exam starts next Monday. Fungsi selanjutnya adalah sebagai alternatif present progressive. Beberapa kata kerja tidak boleh digunakan dalam bentuk present progressive. Kata kerja tersebut biasanya adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas, pikiran, perasaan, kepemilikan, panca indera, dan sebagainya. Contohnya, I believe that she isn't lying. I wanna meet you. She doubts that I don't attend the class. I love to watch you happy. She hates when I'm sad. He fears that I hit him. I have a good house. She owns a car. He possesses an AK-47. I taste the sugar. I hear someone screaming in pain. I see her now. Fungsi lain dari simple present adalah sebagai adverbial clause pada conditional sentence, baik dalam bentuk 0 maupun bentuk 1. Conditional sentence bentuk 1, conditional sentence bentuk 0 digunakan untuk menyatakan kebiasaan jika sesuatu terjadi. Sedangkan conditional bentuk 1 digunakan untuk menyatakan rencana apa yang akan dilakukan di saat
nanti sesuatu terjadi. Contoh conditional sentence bentuk 0 atau kebiasaan contohnya adalah 1. If I'm sick, I need to see a doctor. If I'm thirsty, I want to drink a glass of fruit juice. If I'm free, I visit my grandma. If I don't go to school, my father gets angry. If I'm asked to help my brother, I pretend that I'm busy. Sedangkan contoh conditional bentuk 2, rencana rencana yang dilakukan apabila sesuatu terjadi di masa depan. Contohnya, if I graduate from the school, I will get a job. If I don't graduate from the school, I will quit the school. If I see him, I will tell him. If the water is cold, I will not take a shower. If the sky is cloudy, I will not go out. If the job is easy, I will do it. If the required English books are given by the teacher, I will not buy any English book from outside. If the car is used by my father, I will go to school on foot. If my phone is stolen, I will buy a new one. Fungsi selanjutnya dari simple present adalah sebagai adverbial clause menggunakan when jika kalimat utamanya berupa simple present dan simple future. Contohnya, I usually go to school when everybody leaves. She eats when everybody eats. The air is cold when it rains. The water is hot when it boils. The soup is delicious when it's hot. The book are given when the story starts. The car is used when I go to school. The grass is cut when I see it. I will use the car when you go to school. I will arrive when you go home. I will finish the job when you are here. The water will be cold when it rains. The water will be hot when you boil it. The job will be easy when you are here. The car will be used by Dad when you arrive. The job will be finished when you are here. Fungsi simple present selanjutnya adalah untuk narasi cerita. Maksudnya, menceritakan sebuah cerita yang telah terjadi di masa lalu, namun tense yang digunakan bukan bentuk past. Tujuannya adalah untuk mengarahkan imajinasi pendengar ke dalam sudut pandang tokoh utama dalam cerita, sehingga pendengar seolah-olah bisa merasakan suasana yang sedang dialami tokoh utama. Bisa dibilang mendramatisir cerita. Contohnya, strange thing happened to me yesterday. So I was in town and this man comes up to me, asks me the time. He really needs help as some people are after him. I look around and don't see anybody. But suddenly he runs off. I don't know what it was all about. Fungsi selanjutnya dari simple present adalah untuk kalimat tutorial atau demonstrasi. Contohnya, how to make a cup of hot coffee. First, boil a glass of water into small pot. Second, heat the pot for 5 minutes till the water boils. Third, prepare a cup and fill it with a spoonful of sugar and coffee. Next, pour the water from the pot into the cup, then stir it, and it's done. You've made a cup of hot coffee.
Fungsi selanjutnya dari simple present adalah sebagai kalimat headline news atau judul berita. Contohnya, earthquake kills 160 people. Russia attacks Ukraine. Price go up. Fungsi lainnya dari simple present adalah untuk kalimat komentar pada pertandingan yang sedang berlangsung. Contohnya seperti ini. Format simple present. Kalimat aktifnya subjek, verb, akhiran s, es, ies untuk subjek orang ketiga plus objek. Kalimat pasif s subjek plus be is mr plus verb 3 plus by object. Untuk kalimat nominal subject plus be is mr noun adjective adverbs. Keterangan kalimat aktif adalah kalimat untuk menyatakan subjek melakukan sesuatu ke objek. Contohnya I play guitars. Pada contoh ini subjek melakukan aktivitas bermain gitar. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat untuk menyatakan aktivitas yang dilakukan oleh objek. Jadi bukan subjek yang melakukannya. Contohnya, the car is used every day. Mobilnya digunakan setiap hari. Pada kalimat pasif ini, jika disertai dengan objek maka harus disertai dengan by. Contoh, the car is used by Dad every day. Objek atau by objek pada kalimat pasif boleh dipakai, namun juga boleh juga tidak. Jadi jika dirasa perlu agar kalimatnya lebih jelas, maka gunakan by objek. Kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan subjek. Kalimat nominal menjelaskan subjek itu apa, siapa, bagaimana sifatnya, dan bagaimana kondisinya. Contoh, Leah is beautiful, diligent, and young. The air is so cold. It is raining. The road is muddy and slippery. Aturan menambahkan akhiran s, es, atau ies pada kata kerja simple present bentuk aktif untuk orang ketiga, termasuk it. Verb yang berakhiran ss, sh, ch, x, o langsung ditambah akhiran es. Contoh, touch menjadi touch, kiss menjadi kisses, push menjadi pushes, fix menjadi fixes, go menjadi goes. Verb yang berakhiran y namun didahului konsonan, akhiran y hilang digantikan ies. Contoh, cry, cries, fury, furies. Verb selain kriteria di atas cukup ditambah s. Play, plays. Tell, tells. Talk, talks. Chat, chats. Over and out.